السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا نديرو لو شان دو لوغر وهي شجرة البلوط. لو شان هي عبارة عن شجرة وهي شجرة البلوط دو لوغر أي الغول. On raconte qu'au temps ancien, il y avait un pauvre vieux qui vivait seul dans sa cabane. Il habitait en dehors du village. Son lit était près de la porte. Ainsi, il pouvait l'ouvrir en tirant sur un fil qui était accroché à la targette. Ce vieux avait une petite fille, Aïcha, qui lui apportait à manger. Dès qu'elle arrivait près de la cabane, Aïcha chantonnait. Ouvre-moi la porte, ô mon père Inouva, ô mon père Inouva. Et le grand-père répondait. Fais sonner tes petits bracelets, ô Aïcha ma fille. La fillette heurtait l'un contre l'autre ses bracelets et il ouvrait la porte. Aïcha entrait, nettoyait la cabane, puis elle servait à son grand-père le repas. Elle restait avec lui un moment, puis repartait chez elle. Un jour, l'ogre aperçoit l'enfant. Il la suit en cachette jusqu'à la cabane et l'entend chantonner. Ouvre-moi la porte, ô mon père Inouva, ô mon père Inouva. Il entend le vieillard répondre. Fais sonner tes petits bracelets, ô Aïcha ma fille. Le lendemain, avant l'arrivée de la fillette, l'ogre se présente devant la cabane et dit de sa grosse voix. Ouvre-moi la porte, ô mon père Inouva. Sauve-toi, maudit, lui répond le vieux. Tu crois que je t'ai pas reconnu? L'ogre est revenu à plusieurs reprises, mais à chaque fois, le vieillard devinait qui elle était. إذا هذه عبارة عن un conte كابيل أي قصة خيالية قبائلية احنا نقول لها فافاينوفا. إذا قاموا بترجمتها بالفرنسية. On raconte qu'au temps ancien إذا في قديم الزمان les temps anciens أي في وقت قديم il y avait un pauvre vieux qui vivait seul dans sa cabane. إذا كان هناك رجل فقير يعيش وحيدا في كوخه. Il habitait en dehors du village. إذا كان يعيش خارج القرية. Son lit était près de la porte. سريره كان بالقرب من الباب. Ainsi, il pouvait l'ouvrir en tirant sur un fil qui était accroché à la targette. إذا la targette وهي الترباس نحطوه في الباب ونجبدوه باش نقدروا نحلوا الباب. هو كان رابط حبل ولا خيط على هذا الترباس باش يتجبدوه. هو عجوز ما يقدرش ينوض. إذا يجبدوه بالخيط هذاك ويتحل الترباس باش تدخل عايشة. Ce vieux avait une petite fille. إذا كان عنده une petite fille اسمها عايشة qui lui apportait à manger. كانت تحضر له. إذا هي حفيدته. إذا كانت تحضر له الأكل لكي يأكل. Dès qu'elle arrivait près de la cabane, عايشة chantonnait. إذا عندما تصل عايشة أمام الباب تقوم عايشة بالغناء. افتح لي الباب. إذا جدي أي هي إحنا نقولوا فافا. إذا هي نفس الشيء. فافا هي للجد وأيضا للأب. إذا أو مون بير إنوفا أو مون بير إنوفا. Et le grand-père répondait. إذا يقوم بإجابتها جدها. Fais sonner tes petits bracelets. إذا
يقول لها إذا أن تقوم بصوت بالأساور الصغيرة الخاصة بها كي يعرفها إن كانت هي أم لا. La fillette heurtait l'un contre l'autre ses bracelets et il ouvrait la porte. إذا تقوم بماذا؟ بضرب هذه الأساور مع بعضها البعض لكي يكون هناك صوت ثم يفتحوا لها الباب. عائشة entrer nettoyer la cabane. إذا تدخل عائشة وتقوم إذا بتنظيف المكان، تنظيف الكوخ، ثم ماذا تقوم؟ بتقديم الأكل لجدها. puis elle servait à son grand-père le repas. Elle restait avec lui un moment puis repartait chez elle. إذا تقوم بالبقاء معه لفترة معينة، إذا باش تونسوا، تقعد معه شوية، puis repartait chez elle، ثم تعود إلى بيتها. un jour هنا un jour إذا دوك يصراو حوادث ستغير أحداث هذه القصة. l'ogre aperçoit l'enfant. الغول إذا ماذا؟ يلمح عائشة. et la suit en cachette jusqu'à la cabane. إذا يتبعها لكن بدون أن تلمحه أو أن تلاحظ أنه يقوم باتباعها jusqu'à la cabane إلى الكوخ. et l'entend chantonner ويسمعها تغني افتح لي الباب vava inuva vava inuva. il entend le vieillard répondre ويسمع الجد ماذا؟ إذا يجيبها fais sonner tes petits bracelets ô عايشة ما في. إذا قومي بدندنة أساورك عايشة ما في، إذا ابنتي عايشة. نكمل. ثم le lendemain إذا le lendemain ماذا يقوم هذا الغول؟ avant l'arrivée de la fillette. إذا قبل أن تصل عايشة ماذا قام الغول؟ جاء إلى الكوخ. il se présente devant la cabane. il dit de sa grosse voix إذا بصوته وصوته خشن افتح لي الباب أو mon père inuva. إذا يقول له افتح لي الباب لكن صوته خشن. إذا الشيخ إذا sauf toi maudit. إذا ماذا يقول له؟ اذهب بعيدا أيها اللعين. maudit أي أنه لعين. إذا أجابه هل تعتقد أنني لم أتعرف إليك؟ Tu crois que je ne t'ai pas reconnu? L'ogre est revenu à plusieurs reprises, mais à chaque fois, le vieillard devinait qui il était. إذن الغول كان يعود عدة مرات، ولكن في كل مرة كان الرجل العجوز يخمن من كان. إذن نبدأ مع les questions، الأسئلة. أولاً, en t'aidant des éléments qui entourent le texte, dis à quel genre appartient, justifie ta réponse. إذن باش نشوفوا وش هو لو جور تاع لو تكست هذا. بيان سور نشوفوا باش بدا on raconte aux temps anciens. إذا هنا يخي قلنا باللي لو كونت يقدر يبدا plusieurs phrases. il était une fois, un jour, et autrefois. هنا بدا on raconte qu'aux temps anciens. إذن في قديم الزمان. هنا أولا هذا يدل على أنه c'est un conte. وعندنا أيضا un jour يدل على ماذا؟ وقوع أشياء، ستكون هناك أحداث، تسلسل أحداث. إذن هو عبارة عن ماذا؟ un conte. qui est عايشة؟ عايشة c'est la petite fille du vieillard. إذن هي حفيدة العجوز. que fait-elle chaque jour؟ إذن chaque jour qu'est-ce qu'elle fait؟ عايشة apporte à manger. إذن elle lui apporte à manger à son grand-père. Elle apporte à manger à son grand-père. وأيضا تقوم بتنظيف الكوخ، وأيضا تقوم بمؤانسته لفترة معينة. إذن on peut dire aussi alors elle restait alors nettoyer la cabane et elle servait à manger à son grand-père et restait avec lui un moment puis repartait chez elle.
comment le grand-père reconnaît-il sa petite fille. إذن comment كيف يتعرف على عائشة عندما elle sonne ses petits bracelets quand elle heurte l'un contre l'autre ses bracelets. إذن بهذا يقوم بالتعرف عليها. ثم رابعا quel autre personnage utilise cette formule. إذن هنا la formule qu'utilise Aïcha c'est ouvre-moi la porte, oh mon père il nous va, oh mon père il nous va. إذن في la troisième question أيضا نسيت أن أقول أنها تقول ouvre-moi la porte, c'est une formule pour la reconnaître. إذن ouvre-moi la porte, oh mon père il nous va, oh mon père il nous va, et elle sonne ses bracelets. ثم quatrièmement quel autre personnage utilise cette formule. من الذي يستعمل الشخصية التي تستعمل أيضا هذا الجملة في القصة هو لوغر. إذا لوغر عندما أتى قال للجد ouvre-moi la porte, oh mon père il nous va. لكن لماذا؟ لكي يفتح له الجد pour que le grand-père lui ouvre la porte. Relis le cinquièmement, relis le texte et relève tous les éléments qui appartiennent au conte. إذن les éléments qui appartiennent au conte, on raconte temps anciens وعندنا un jour. إذن هادو عبارة عن ماذا؟ C'est les articulateurs de logique qu'on utilise pour un conte. هنا لم تنتهي القصة، هناك جزء ثاني إذن سنتطرق إليه بإذن الله في المرة المقبلة. هكذا أرجو أن هذه القراءة ستساعدكم أحبتي إلى الفيديو المقبل إن شاء الله.